Noswaith dde, a croeso chi gyd yma I fferm Arddangos Pendre. Good evening and a warm welcome to you all to Pendre Dam. Pasta this evening will be delivered through Welsh only, so if you are currently listening through Facebook Live, you will need to access the Zoom application, and a link to that should be on your screen now if you are listening through Facebook. Once you're within Zoom, you need to click then on the interpretation icon on your screen, and then select for English, and hopefully that should work for everyone. But please do get in touch if you require any assistance. Felly, Lisa Roberts dwi o Cyswllt Ffermio, a heno mi fyddai'n cael sgwrs efo'r ffarmwr Arddangos Tom Evans, mam ffarm Pendre, a hefyd yn ymuno ni mi fydd arbenigwr glaswellt annibynnol Chris Diller a Rhys Williams o Precision Grazing fydd yn trafod gwaith prosiect sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma yn Pendre. Hefyd yn ymuno ni mi fydd Nia Davies o Hyblyg Cymru a fydd yn rhoi trosolwg ar chydig o'r gwaith ymchwil mae Hyblyg Cymru wedi bod yn wneud ynglyn â'r amgylchedd a porfa. Ac hefyd I gloi mi fydd Mark Bowen, ein swyddog datblygu Gogledd Ceredigion yn rhoi trosolwg I ni o chydig o wasanaethau cyswllt ffermio. Felly, I ddechrau heno, fyswn ni licio cyflwyno ein siaradwr cyntaf ni, sef yr ffarmwr Arddangos Tom Evans. Felly, nos o ddau ti Tom? Nos o dda, Lisa. Diolch yn fawr. Felly, Tom, so ti licio dechrau ni off heno jyst trwy sôn chydig bach am gefndir di a byw ti'n neud yma ar ffarm Pendre? Diolch Lisa. Wel, prynwyd Pendre gan fy rhieni tua o 19 mlynedd yn ôl, so mae'r ffarm gatre lan yn Pontofynach, sydd rhedeg gyda fy rhieni o hyd. Dwi yn mewn partneriaeth gyda fy nraig ar y daliad yma. Hefyd, I ni'n renti 2 lle arall ac yn ffermio tua 200 erw o jyst hano. Mae fy wraig yn dysgu llawn amser, a wedyn dwi yn gweithio bant o'r ffarm hefyd trydiau gyda Welsh Lamb and Beef Producers. Defed, I ni'n cadw I gyd, dim gwarthig yma ar hyn y bryd. I ni'n cadw tua just dros 500 o defed magi, I ni'n cadw wedyn tua 200 o sbynod o wymanwed, hanner y rheini yn mynd I hwrdd a hanner ddim. Ac hefyd ac yn cadw rhai hynny mlaen i'r diadell yn amlwg ac yn gwerthu rhai yn y sales hydrewen fel defed blwydd. O ran y defed mae bach o cymysgedd o systemau gyda ni. Yn Pendre hunan, ni'n wyna'n gynta, defed Croesfryd ac yn mynd i'r hwrdd Beltex Cross Charley I cael trial bwrw yr marchnad cynnar, gobeithio dechrau marchnata 8 nawr yn yr wsos nesaf. Rheini fydd yn gen I canol Chwefror, lan hyd at diwedd Chwefror a mewn I dechrau Mawrth. Wedyn, mae gyda ni defed Texel sy'n cael ei croesi gyda hwrdd Blueface. Mae'r females cael ei cadw ymlaen mewn i'r diadell yr mules, a wedyn ni'n gwerthu hyrddod hefyd Texel Cross Blueface. Hefyd mae diadell fach iawn o defed Penfrith Bryniau Cymru efo ni, a defed fath Cymraeg, defed Improved Welsh Cymraeg Tregaron. Mae rheini wedyn yn cael eu cadw ar y daliad arall, ac I ni'n gwerthu hyrddod allan o'r defed yna. So, ni'n gwerthu tua ar ben y defed ar 200 ysbynod, ni'n cadw tua 50 o hyrddod blwydd pob blwyddyn. So, mae hwnna'n wedi dod erbyn hyn yn part mawr o'r busnes hefyd. Ie. Ac wyt ti'n rhan o prosiect Hyblyg Cymru, yr Hill Ran Scheme efo'r defed mynydd Cymraeg wedyn? Odw, wedi mynd mewn, wedi dechrau llynedd, so dwi'n rhan o beth maen nhw'n galw Cohort 2, sef yr ail grŵp I ymuno, a wedi dechrau llynedd trwy dewis 150 o'r defed. Oedd e'n proses o cymeryd tissue samples o'r defed, a beth I ni'n anelu at wneud yw gweithio mas EBVs ar gyfer yr defed mynydd. A gobeith wedyn yw ffordd o adnabod y defed cryfa a hefyd y defed gwana sydd yn y diadell. A hefyd dwi yn gobeithio bwriadu cadw wy'n hyrddod sydd gyda EBVs tu ôl nhw mwyn marchnata hyrddod gyda EBVs arnyn nhw. So, mae wedi bod proses eitha gwahanol I beth dwi'n gyfarwydd gyda. Ni wedi dechrau gyda cymryd tissue samples oddi wrth y defed nôl yn y hydre, pwyso condition score a wedyn rhoi data o sut mynd I sganio mewn. So y proses nesaf nawr bydd cymeryd tissue sample o'r ŵyn nawr amser marc nodi ŵyn
a pwyso nhw 8 week weeks wedyn i cael dechrau sefydlu EBV ar gyfer ŵyn. Gwych, diolch ti, Tom. Wedyn, be ydy dy amcanion di falle fel busnes? Be ydy lle wyt ti eisiau mynd ar busnes i'r dyfodol? I'r dyfodol, ar y foment dwi'n reit gysurus gyda'r gweithio a ffermio. Dwi'n teimlo bod y fi balans reit dda o ran sicrwydd incwm hefyd. O ran y ffarmo yn seiliedig, mae yna rhywfaint o trefeili at y ddeiar. Dwi ddim y berchen, fel pob ffarmwr, licen ni berchen mwy o'r deiar dwi'n ffarmo. So, i geri uchelgais fi yw o bosib un diwrnod gallu cynyddu yr deiar sydd gyda fi, ond trwy pechnogaeth o'n lle renti oherwydd ansefydrwydd i'r busnes, really. Ac wedyn, Tom, wyt ti wedi bod yn rhan o'r prosiect Porfa Cymru efo Cyswllt Ffermio. Y prosiect hynny mewn ffordd wedi bod yn edrych ar tua 50 bron o ffermwyr i gyd ymwyl erbyn hyn yn mesur porfa ar draws Gymru, ffermwyr llaeth a ffermwyr beef a defed. Ac yn mewnbynnu'r data yna wedyn i gyd i Cyswllt Ffermio, fel bod ffermwyr ar draws Gymru wedyn yn gallu gweld beth yw'r tyfiant porfa yn ei ardal nhw ar yr adeg benodol hynny. Ti wedi bod yn rhan o'r prosiect yna, Tom. Sut wyt ti wedi buddio o'r prosiect hynny ag yn wedi falle mewn flwyddyn fel lenni lle mae tyfiant porfa falle wedi bod chydig yn ara deg yn mynd yn ei blaen yn y Gwanwyn? Yn sicr, mae wedi bod yn buddiol iawn i fi mwyn gallu budgeto faint o porfa sydd ar y ffarm i ateb y faint o stoc sydd yma. Mae wedi bod yn buddiol iawn o ran gweithio mas faint o ceie sydd angen cadw nôl yn y geia i gael rhoi'r rest mwyn troi mas amser wyna. Hefyd, dwi'n credu'n gryf mewn cymharu, so fel wedwch chi, mae 100% o ffermwyr arall ynglwm â'r prosiect, a mae gallu cymharu tyfiant ni fan hyn i nhw yn rhywbeth buddiol iawn, a yn personol dwi licio gweld os gallai cynyddu tyfiant i matcho beth sydd ffermwyr eraill, so dyna ffordd fi'n edrych fe. Ond na, yn sicr, yr ochr budget o mae wedi bod yn wych a gweithio mas y wedge dyfu tu blaen y defed a faint demand sydd ar y diadell, so yn buddiol iawn. Grêt, diolch ti, Tom. A cofiwch, mae modd i chi weld y data yna sydd ar y tyfiant ar draws Gymru ar wefan Cyswllt Ffermio. Mae hwnnw ar gael i chi yn wythnosol, felly mae modd i chi edrych ar y wefan am hynny. Hefyd cofiwch, mae modd i chi ofyn cwestiynau trwy gydol heno. Os ydych chi yn gwrando trwy Zoom, mae modd i chi wneud hynny trwy wasgu ar y botwm Q&A ar eich sgrin. Neu yn amlwg, os ydych chi'n gwrando trwy Facebook, mae modd i chi ddanfon sylw ato ni. A gobeithio wedyn allwn ni ateb y cwestiynau chi'n fyw yma heno. Felly, ymlaen â ni wan i sôn falle am ychydig o'r prosiectau sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma yn Pendre. Ac i ddechrau, mae wnawn ni siarad gyda Chris Diller. A'r prosiect mae Chris Diller yn mynd i sôn i ni amdan ydy'r prosiect sydd wedi bod yn edrych ar wella safon y porfeydd yma yn Pendre drwy droshadu. So I'd like to welcome Chris Diller here this evening, and thank you very much, Chris, for joining us. Basically, could you give us a bit of an introduction and some of the background to the project that's been going on here in Pendre? Certainly. Evening, everyone. Pendre is not far down the road from me, down in the nice, cushy, tropical climates down near Llanfihangel and Trasgoed that way. When I first got down on the farm, we discussed a lot of potential projects. The issues we've got on the farm is that there's certainly a lot of stock at certain times of the year. So, Tom's got a lot of animals kicking around this time of year. And we were looking to improve, not necessarily the amount of grass he grew, but to look at improving sward quality and try and boost early season production when he's got a lot of lambs and ewes on the ground April, May time. A lot of the poorer lays were just struggling to produce the quality. And ultimately, it's about trying to reduce purchase feeds. So you saw Tom wandering around earlier with an empty bag. There's too many of those empty bags running around. It was just, can we boost grass quality? So already on the farm, Tom's been busy reseeding. It was a challenge really to find out where we could tinker around with things without taking too much land out of production. Right behind where the guys are sat now, you can see the banks behind Tom
He'd love to do something with those, but the soils are really thin and it's a nasty, horrible slope. So I said, we'll do those when we've done other things, and we'll take the easy pickings first. So the options we've got in terms of improving sward quality, Reece is going to talk about how we change things through management. So certainly, we've had the place soil tested. We've looked at low pHs and some potash issues. We need to think a little bit about weed control, and obviously the impacts of rotational grazing will also encourage the ryegrass and clovers that's there to build. But in terms of speeding things up, the easy one is to say, okay, let's reseed half the farm and let's get some new lays in there. The problem with a limited land area and lots of stock, all right, the expense, but it's the time out of production, the risks of reseeding, and the suitability of some of Tom's land to put into sort of autumn reseeds. He's done one piece over the back, about 4 acres, which has come really well. So one of the projects I was looking at was really to have a look at some oversowing to see whether we can combine the 3 practices: a bit of reseeding, some improved management, and then look at some overseeding. Okay, it's relatively cheap. A lot of people are looking at overseeding. The problems are always about getting soil seed contact, getting the conditions right for that overseeding operation, so that grass isn't out competing, but also we've got enough moisture. Early management's crucial, and again, one of the issues we've got is because of the high stock numbers in that early part of the year, is whether or not overseeding is going to be that successful. There's certainly challenges to it. So the project we set up back in September, we picked a couple of fields on the edge of the farm. It's always easy when we're oversowing and reseeding to start around the edges, because I know they're not going to get particularly hammered as such, and I can isolate them at the sides and give them a bit of rest. We picked one field. There was Tom was growing docks for some sort of dock competition, I think. So we had a high dock level, which he was busy spraying, which meant, okay, it was going to be an open gappy sward. I didn't want to put clover and things in there, but I thought it'd be quite nice to put a mix of hybrids and some of the Festuloleums, just to try and boost some early season grass growth. And chances are it's probably a lay that's going to be properly reseeded in 2 or 3 years' time, but it was an opportunity just to perk it up a bit, provide some extra quality and some extra growth. The other field we looked at was oversown with clover and perennial ryegrass. One half of the field we had treated seed. So Ocean from Oliver Seed was kind enough to provide us with some seed that was treated with Pro Nitro. So basically it's a seed coating, bit of fertilizer, bit of lime. Ideally it's supposed to kickstart the seedlings so they get established really quickly and compete with the existing sward. Also in the other field, we put in a half of it down as included some plantain as well. We've had quite a bit of success with plantain as an early season boost to forage. It's a bit hit and miss overseeding, so we did a small piece just to see what would happen, really. And it's the beauty of having the demo farms. It's a case of, hang on, let's try something a bit off the wall. Let's have a go. We ended up putting about 2 kilos of plantain, so about £8. It wasn't a big expense, but it'd be interesting to see what came. So that went on in September into these 2 fields. The ground was a little wet. Covers, I'll say, were a little strong. Tom had done his best to get every dry ewe there. But yeah, we were struggling a little bit to get on top of grass. And to be honest, 11th September is probably 3 or 4 weeks later than I'd like to have gone in. But we had what we had. The drill came in and conditions were what they were. And the slide on the left, you can see we've got a germination down a drill slot. And then it was a case of trying to manage it through the autumn. As you all recall, horrible wet autumn, just to try and keep on top of the grass and encourage those seedlings to get a bit of light and a bit of space and to tiller out. So that's where we were in September. Fields were drilled, and it was a case of sort of sit back and wait, and then just a little bit of on-off grazing to try and avoid grazing out the new plants. Okay, outcomes. The field that we oversowed with the hybrids and the Festuloleum, known as the Typhoon mix, has been a success. And in that field, we've now boosted ryegrass from sort of 20-30% is now up to 60%. And you can get down on your hands and knees. You can see the lines of the hybrid ryegrass down the drill slots. Basically, the biggest weed we've got in there is Yorkshire fog. And Reece will talk a little bit about the role of rotational grazing and
it does rely on having a certain amount of ryegrass. And if I try and rotate my animals through a whole Yorkshire fog dominant sward, we end up in big problems in terms of both recovery rates, but also the quality of forage that we're providing to the animal. So it's important to get the ryegrass percentage up to sort of 50, 60% to make rotational grazing effective. Now, unfortunately, I've walked around and crawled around Tom's field on my hands and knees, and I can't find any surviving plantain or clover in the piece that we did with the perennials. There's a little bit of the Festulodium. There's only a couple of kilos went in that mix, but that's certainly evident. We've got some cages down now, and we'll try and monitor growth through the season and see what we pick up. But it is really the message about overseeding is it can be very hit and miss. We are in the lap of the gods. Certainly, the idea of using the seed treatment, we haven't actually seen any particularly improved establishment or survival where we put that seed treatment through. I'm not saying it's a waste of time, but in this situation, it just didn't make a difference. Whether it was, the lateness of the season, whether it was grazing management through the wet autumn, I don't know. But in reality, we haven't got the levels that we probably hoped for. Always the upside of overseeding is not that expensive, but it's still an expense and we want it to work. So, going forward, it might be something, if we're going to do it again, we need to take it probably a little bit earlier. And try and just get that grazing pressure a little bit tighter before we oversow. The drilling conditions, because it was wet, the drill I was worried was sitting a little deep. The lad on the drill, fair play, was absolutely spot on getting it set up. But there's always an issue on wet ground, particularly with the things like the clover and the plantain, that we can push them too deep. And I say it's really that balance of grazing pressure and competition that can do for your little overseeding. In a reseed situation, we've got a lovely, clean, brand new seed bed with no competition. Your grasses have a great start. In overseeding, they're always up against it. I say, whenever we overseed, always do a few acres. Don't go mad and do 30, 40 acres, because the risk is it could all struggle a little bit. But say, success-wise, we've gone success in one field and we've had half a success in the other. But we'll look maybe to put some clover in as we come through later on this spring. Okay, that's about where we are with my section. I'll take questions now or at the end, Lisa. Thank you for that, Chris. Yes, we have had a couple of questions through. So the first one, when is the best time to overseed? You get your crystal ball out. Ideally, if I do it too early, I've got to contend with grass growing at peak rates, and trying to stop that competition is tricky. If we leave it a bit later, I've also got hopefully a ruck of dry stock that I can push a little bit to keep the swards down. So I would normally aim for sort of July, August. If we follow a silage cut, then swards are open, there's a bit more space. One of the problems we had with Tom swards, I couldn't bring the rakes in. There was just too much density there, which is why we ended up going for a drill. And I think we're probably 3 or 4 weeks a little bit too late, but we just had to run with the weather conditions. Prior to that, it was way too dry. And then we went through a wet spell, and it was just a window of opportunity when conditions were sort of half right. You watch the weather, whichever God you believe in, you pray to. And that's where we are with overseeding, I'm afraid. Thank you, Chris. And then one more question just now. So what seeds or mixtures work well for overseeding? It's always the bigger seeds. So we're looking at the hybrids, the tetraploids. The problem is they suit silage really well, but they're not the best suited grasses for your grazing fields. So in an ideal world, I'd love to oversow with some diploids, but the seed's so small that we struggle to get them to germinate and establish and compete. So ultimately, it's a case of we go with the bigger seeds just to get that establishment. And it's just a top up. That's all we're doing. It's just topping up, trying to boost quality in a relatively short term. By all means, try other smaller seeds, but I don't think the results are as effective. Thanks, Chris. And then one more question. What is your opinion of spraying the existing sward with Roundup prior to harvest? As a consultant, it's one I hate, okay? There is no label recommendation for using Roundup in that way.
and basically you take your life in your hands. If the weather turns against you, your crop's dying, is one that I know it saves us a little bit of time to spray a standing crop, and people do it. It's not one I'd recommend, to be honest. I'd rather let it green up and hit it a little bit afterwards. Certainly, you go to other parts of the world and they use a 10% solution of Roundup just to try and check grass without actually killing it, and then allowing the new seedlings to boost up as well. But again, there's no label recommendation for that sort of practice. Great, thank you, Chris. So if you would mind holding on with us until the end of the session, we will take some more questions at the end, and we'll try and work our way through all of them by the end of the evening this evening. Felly, Tom, beth ydy bolisi ail-hadu di wedi bod yn y gorffennol? Ti wedi troshadu o blaen? Twyd, fel nath Chris sôn i am yr bancs sych sydd yma, dwi wedi iwso drills ar rheini, dim spreio, jyst mynd mewn yn direct gyda hadau. A dywod, fel, mi'n ailadro bod y Chris, maen nhw'n bancs dy serth, maen nhw'n galed i gweithio gyda, ac maen nhw'n gwynebu i'r de ac i ni yn ffarmau mewn lle reit dwy yma, a maen nhw, cyn bod y glaw maen nhw nawr, maen nhw'n dechrau llosgi yn barod. Felly, o'n i'n chwilio bod fi yn talu am y hadau, talu am y drill yn mewn, ac yn colli'r hadau yna, pob haf, o'n nhw'n cael eu llosgi bant, a lot o hadau hwyn yn dod yn ôl. O ran, so, y bancs yw'r hynny, o ran gweddill y ffarm wedyn, troed wedi bod yn wneud, a dyna be fi wedi bod yn cael y canlyniadau gorau wrth troi. Pan mwyn i'n coleg, fi'n cofio coleg yn cael rhywun o hadau olaf mewn i siarad gyda ni, a rhaid ni'n gweud, ys chi wedi gwario lan hyd at 60 pint am hadau, newch siŵr bod gyda nhw'r chans gorau o'r dechrau. So troi wedi bod yn wneud. Mae yna lle i trawsadu fel ni wedi gweld, falle fi'n ailadrodd eto beth mae Chris yn ei gweud, oedd yr amseru ddim cweit yn iawn efo ni, oedd y conditions ddim cweit yn iawn efo fi, ond yn sicr mae yna lle iddo fe o ran safio arian. Yn y dyfodol, dwi'n sicr nath Chris sôn am opsiynau os newn ni'n dyfodol eto, a fi siŵr newn ni, yw mynd ar ôl seilage. Dyna dwi'n credu bydd yn amser gorau, ple mae'r mywr wedi bod yna, a mae yna pridd i weld, so mae yna gwely i'r hadau. So, yn sicr, fel arfer, mae pob can yn cael ei troi o fewn 6 i 7 mlynedd. I ni wedi gwario lot arian ar calch dros y blynedd diwethaf. Fi'n credu mae pob un ca ar y ffarm rhwng 6.2 a 6.5 o ran pH. So, mae fe'n proses drud o ran troi, fel mae pawb yn gwybod, ond dwi'n eitha hyderus bod ni'n cael yr arian yn ôl wrth cael maith yn y porfa ifanc na de. A glaswell i gyd wedyn, ydych chi'n rhoi fewn? A rep. Dwi'n rhoi rep mewn. Yn hydre dwi'n wastad yn, dwi'n eitha drwm ar y stocking rates yma mewn dre. Felly dwi'n gweld yn y hydre, dwi'n gweld mae'r llai o pwysau o ran, mae lot, mae'r oen i gyd yn mynd, mae'r defed i gyd yn sych. Mae yna digon o porfa ar y llawr, so dwi wastad yn gweld taw, dyna'r amser gorau i ni ail-hadu, a mae fe'n gweithio'n gwrdd wedyn o ran ambell waith prynu yw'n stor mewn. Neu, yn amlwg, mae'n gyda tail-ends o'r diadaeth Cymraeg, so mae yna rep wedyn ar y ddeiar i gael pesgu rheini wedyn. Diolch i ti, Tom. Felly, ymlaen yn Iwan, o ti'n sôn am y cyfraddau stocio, ymlaen yn i'r ail brosiect sydd wedi bod yn ymlaen yma ym Mhendre, lle dyn ni wedi bod yn edrych ar pori cylchdro yma, a gweld sut mae'r effaith y pori cylchdro, nid yn unig yn gael ar y rheolaeth y porfa yma, ac sut dyn ni'n utilisio'r porfa yma yn well yn Mhendre, ond hefyd yn cael yr effaith ar y deunydd organic yn y pridd. Ac yma i sôn mwy am hynny, mae Rhys Williams o Precision Grazing. Felly, noswaith dda i ti, Rhys, a diolch yn fawr iawn i ti am ymuno fo ni. Os ydy ti'n gallu jyst rhoi trosolwg yn i'r prosiect sydd wedi bod yn ymlaen yma ym Mhendre? Noswaith dda i chi. Oes, ym Mhendre, mae Tom wedi, fel ydych chi'n gwybod, wedi ddiddori yn ei borfeydd, a mae wedi cymryd diddordeb yn fwy diweddar on mewn pori cylchdro. Wedi bod yn arbrofi dipyn i hun, a dwi'n siŵr bod Tom wedi ffindio lot o fanteision o bori cylchdro. Fel mae Tom hyn wedi dweud, mae yna
Mae'n cario lot o stoc yn Pendre'r hectar, felly mae'r math yma o reolaeth yn mynd i helpio yn y modd yna. Mae'n fanteision mawr i bori cylchdro o ran medru manager supply a demand, fel o Tom yn dweud, yn enwedig mewn gwanwyn fel hyn, lle mae wedi bod yn dyn am borfa. Felly mae trwy bori cylchdro, mae Tom wedi galluogi i reoli'r sefyllfa, gweld beth sy'n faint o fwyd sydd o'i flaen o, neu faint o fwyd sydd ddim o'i flaen o'n hytrach mewn gwanwyn fel hyn, a wedyn yn medru supplementio fel sydd angen i ymateb i anghenion y stoc, achos beth sy'n bwysig ydy bod ni ddim yn gadael i'r stoc wrth gwrs ddiodda ar gyfnodau fel hyn, enwedig mae Tom yn targedu y marchnad cynnar na am i wyn rwan. Felly mae yna lot fawr o fanteision i bori cylchdro. Mae yna un manteis arall illa sydd ddim mor wybodus i bobl, a hynny ydy y gallu mae pori cylchdro i gynyddu iechyd y pridd ac yn benodol mater organic y pridd. Felly y prosiect da ni wedi wneud efo Tom yn Pendre ydy edrych ar effaith pori cylchdro ar y mater organic. Ac pwrpas y prosiect oedd darganfod os di gweithredu system pori cylchdro dwys gyda defaid ac yn benodol defaid yn cael effaith ar iechyd pridd ac yn benodol ar gynnwys mater organic pridd. Mae yna brofion wedi dangos dros y byd i gyd bod hyn yn wir. Mae pori cylchdro yn wneud lles iechyd y pridd ac yn benodol i mater organic, ond illa dim gymaint hynny o waith ymchwil wedi cael ei wneud efo ar system defaid. Mae ffarm Tom yn ffarm sydd reit gyffredin math o ffarm defaid yn Gymru, felly fysa'n wych medru dangos bod y math yma o reolaeth o ffarm fel sgyn Tom yn cael effaith positif fel hyn ar iechyd pridd. Felly, manteision gwella iechyd pridd, lleihau mewn bynnau. Mae Tom yn dweud bod o'n wedi bod yn residio'n gyson ac yn troi tir wedyn illa drwy bori cylchdro, trwy gwella iechyd y pridd, illa ni leihau hynny, leihau ar y mewn bynnau, ac o bosib hefyd cynyddu, cael cynnydd yn y cynhyrchiant hefyd, bod yn mewn bynnau na'n llai. Ond hefyd, mae yna fanteision amgylcheddol hefyd i wella iechyd pridd. Eto, da ni wedi sôn am yr aredig ac yn y blaen. Wel, mae yna bethau amgylcheddol sydd yn dim mor hael efo'r amgylchedd trwy aredig a trin a rhoi'r pridd yn agored, a da chi'n codi risg o soil erosion, da chi'n difrodi bywydeg hefyd y pridd trwy aredig ac yn y blaen. Felly mae yna fanteision mawr i gael drwy wneud pethau'n symlach illa. Wedyn, sut felly mae pori cylchdro, sut byddech chi, mae pori cylchdro yn gwella lefel mater organic y pridd? Wel, y gwyddoniaeth tu ôl ydy, mae pori cylchdro yn ei hun yn hybu mwy o dyfiant, ac y mwy o dyfiant sgynnych chi o laswell, y mwy o fater sgynnych chi yna i wedyn gael ei drosi wedyn i organic matter. Enghraifft, os ydy'r unrhyw laswell cael ei adael yna, yn amlwg mae o'n pydru ac yn mynd yn mater organic, neu os ydy'r laswell yn cael ei gyfdi mewn gen yr anifeiliaid, mae hwnna wedyn yn cael ei ysgarthu nôl i mewn. Felly mae mwy o dyfiant sgynnych chi, mwy o mater organic fysa chi'n gallu cynhyrchu rydyn mewn yn y pridd. Hefyd, mae pori cylchdro, mae'n galluogi rhoi gorffwys i'r porfeydd yma, a pan ydych chi'n cael y gorffwys, ydych chi'n galluogi'ch porfeydd chi'n fynd yn uwch, a mae yna berthynas rhwng uchder porfa a dyfnder o graidd. Ac os yw'r graidd yn ddyfn, mae gwreiddiau'n torri lawr yn ddyfnach ac yn adeiladu mater organic yn y pridd, yn modd hynny. Hefyd, dwystio'r stocio uchel, enwedig ar ysgwydda'r flwyddyn yn gynnar neu'n hwyr. Mae stoc dwystedd uchel hefyd yn gallu cael yr effaith o sathru yma, neu'r trampling effect yma ar y pridd, ac yn gallu rhoi deunydd mater organic i mewn yn y pridd drwy wneud hynny. Ac yn ola, mae dwystio'r stocio uchel hefyd yn gallu lledaenu'r tail o reit gyson, sydd hefyd yn gwella mater organic. Reit ta, ar ddechrau'r treial, da ni angen gwybod lle da ni sefyll wrth gwrs, felly y ffordd orau wneud hynny ydy wneud asesiad o iechyd y pridd. A dyma gennych chi y lun o Tom yn unwan, pan nes i a Tom, mae'r diwrnod cyntaf treial, nathon ni wneud asesiad. A be nathon ni ddewis oedd 2 leoliad ar y ffarm,
Mae yna un o'r caeau tu ôl I Tom fan ar y llethyr neu ddim yn bell o fannodd lle da ni yn gymryd fatha'r control, ac mae'r cae hwnnw yn cael ei set stocio, fel mae Tom yn gweld. Ac wedyn mae yna gae arall da ni di ddewis yn bellach ochrdawi'r coed yna. Mae hwnnw yn ganol yr system pori cylchdro. Felly yn y 2 reoliad yna nath ni wneud asesiad, a mae'n asesiad ni yn edrych ar asesiad gweledol, nath ni edrych ar infiltration test hefyd I weld sut mae'r dŵr yn mynd I lawr, nath ni edrych ar bywydeg y pridd trwy gyfri'r praweg enwar, ac hefyd nath ni wneud 2 braw labordy hefyd, un ar dwysedd y pridd a llall yn uniongyrchol yn mesur mater organic y pridd. Felly yn sydyn iawn dyma oedd y pethau nath ni edrych ar, nath ni edrych ar y ffordd pan oedden ni'n wrth dynnu'r bloc yma allan, oedden ni'n edrych ar sut oedd yr echdyniad y bloc yn edrych, sut oedd yn torri fyny wrth gael ei dynnu allan. Nathon ni edrych ar siâp yr agregau, yr aggregate size. Oedden ni wedyn sbio ar y gwreiddiau. Mae hwn yn ddiddorol iawn edrych ar y gwreiddiau. Mae'n arwydd pendant iawn o'r sgynnych chi compaction, lle di'r gwreiddiau pa mor ddyfn maen nhw'n mynd I mewn I lawr, a pa siâp nhw'n mynd ar draws neu I lawr, a hefyd ydyn nhw'n lleol iawn ta ydyn nhw wedi cael eu gwasgaru. Nathon ni asesiad o hynny, nathon ni asesiad o'r anaerobaeth yr pridd hefyd, os oes waterlogging yna, oedd o'n mynd yn sur ac oedd o'n mynd yn liw llwyd, felly wneud asesiad o hynny. Wedyn, sut oedd yr agregau yma yn torri fyny. Nathon ni hefyd wneud yr water infiltration fel o'n i'n deud, nathon ni gyfri praweg enwar, wedyn prawf dwysedd pridd a'r mater organic pridd. Felly dyna nathon ni ar y 2 leoliad, ac wedyn ymhellach ymlaen wrth gwrs yn y treial mi fydda ni gwneud yr un prawf eto I weld os oes o wahaniaeth. Ond cyn cael gweld y gwahaniaeth yn amlwg, mae rhaid ni weithredu pori cylchdro. Dyma chydig o lyniau wedyn o'r sampla nathon ni, a mae'r llun ar y chwith ydy o'r cae sy'n rhan o'r pori cylchdro, a'r llun ar y dde wedyn sydd o'r cae sy'n mynd I gael ei set stocio. Ydych chi'n gweld yma, mae yna wahaniaeth, a dwi'n meddwl bod rhaid chi fod yn arbenigwr I weld pa un o hynna sydd yn fwy iach, dweud gwir. Mae'r un ar y chwith yn amlwg mae'r agregau yn llai, does na ddim craciau ar draws, mae'r agregau yn torri'n hawdd, ac hefyd, sy'ch chi'n gweld digon manwl, mae'r gwreiddiau chydig yn ddyfnach, ond hefyd maen nhw ddim mor lleol, a maen nhw'n mynd I lawr yn well, felly mae yna wahaniaeth amlwg I ddechrau dweud gwir cyn dechrau'r treial. Hefyd, o'n i'n edrych yn fwy manwl ar y gwreiddiau, a os oes darna bridd yn sownd yn y gwreiddiau, hynny'n arwydd da, ac hefyd wrth gwrs y cyfri'r praweg enwar. Dyma fap nathon ni o'r ffarm wan, er mwyn medru gweithredu'r treial, o rhaid I roi cyngor I Tom ar sut I reoli'r stoc a'r pori cylchdro. Felly mae'r cae sydd yn reit ar y chwith, hwnna di'r cae sy'n cael ei control, cael ei set stocio, a mae gweddill, os da chi'n gweld, wedi cael ei amlinellu mewn dyd yn glir iawn y caeau eraill yma, mae hyn I gyd ar systema pori cylchdro. Mae Tom wedi bod yn arbrofi efo pori cylchdro cyn I mi ddod I weld o dweud y gwir, a mae wedi cael hwyl reit dda ni, a be nathon ni'n neud wedyn oedd just ehangu ar be o Tom wedi neud y gwir. Mae gen Tom rhyw 90 o gaeau ar y ffarm, beth bynnag, a mae 90 o gaeau yn digon da yn ei hunan I fedru dechrau pori cylchdro os gennych chi mond un criw o stoc. Ond mae gen Tom fwy na un criw o stoc, er enghraifft, singles a'r twins a'r spinod ac yn y blaen. Felly mewn sefyllfa fel yna, oedd yn angen mwy o gaeau. Felly be mae Tom wedi wneud ydy wedi rhannu efo fences temporary I greu o dros 20 o baddocks. Mae dros 20 o baddocks fel hyn yn galluogi o reoli o 2 neu 3 cylchdro oddi fewn hyn mewn ffordd. Felly dwi wedi gweithio'n agos efo Tom yn rheoli hyn, a mae Tom wedi cael canlyniadau da. Dwi'n siŵr sef o'n deud I hun rwan, fel y dydodd ar y dechrau dweud gwir, heb y math yma o reolaeth, dwi'n siŵr bysa fo ddim mor gyffyrddus ac y mae o rwan y Gwanwyn yma. Mae fel rhan o'r prosiect Porfa Cymru, mae Tom wedi sôn bod nhw'n mesur, ac wrth gwrs un peth ydy mesur, a mi wylsoch chi lun o Tom yn cerdded efo'i plate meter yn mesur. Un peth ydy mesur, ond beth ydych chi'n neud efo'r data wedyn. Gyda ni feddalwedd yma lle da ni'n ddefnyddio I roed y data I mewn, a beth da ni weld yn mi na Tom egluro ni wedge a Tom alw fo, a dyma di hon. Hon ydy'r wedge o'r caeau, lle mae bob un bar fan hyn yn cynrychioli cae, ac wedyn
Yr uchafyd ydy'r bar y fwyaf byd o borfa sydd yn nhw, a mae'r covers ar yr ochr chwith chi fanna. Ond wedyn, beth sy'n ddiddorol ydy'r lein las yna, y demand line. Ac y demand line ydy, mae honno'n cael ei ffennu gan nifer y stocs yna, a be da ni'n galw y galw neu'r demand. Felly be da ni isio ydy bod y llinell las yna yn gorffwys yn daclus ar ben y ceia, a digwydd bod dwi wedi cymryd hwn oedd ar meddalwedd sgin Tom prawn yma, a digwydd bod fel hyn mae'n edrych heddiw. A mae'n sefyllfa reit iach i feddwl y gwanwyn da ni wedi cael, a mae Tom wedi rheoli'r sefyllfa yn arbennig gwanwyn yma. Reit, mae Tom wedi bod yn rheoli'r system, ac mae'n bach yn gynnar wrth gwrs i weld gwahaniaeth rwan. Mae gennym ni dipyn amser i fynd tan byddwn ni'n gwneud y profion ola i weld os oes unrhyw newid. Ond dyma'r canlyniadau cychwynnol gathon ni. Dyma ydy'r pethau nes i rysig yna o ochr yr asesiad gweledol yn edrych ar yr aggregate shape, size, a'r gwreiddiau ac yn y blaen. Wedyn ond ni sgor i hein allan o 5, a wedyn hwn ydy'r cae cyntaf fan hyn yn y golofn gyntaf sydd wedi cael ei set stocio, a'r llall wedyn ydy'r un sydd wedi cael ei pori cylchdro. A fel ydych chi'n gweld, mae'r un pori cylchdro fel ydych chi'n gweld o'r llun digwydd, mae iechyd o chydig bach yn well. Hwn ydy'r infiltration test, y munudau mae gymryd i'r dŵr mynd i lawr, nath ni'n gwneud y cyfrif rhoi genwar, ond yr un diddorol ydy'r un olau un digwydd. Mi nathon ni yrru samplau ffwrdd, ac dwi'n gwybod welsoch chi'n y llun yn y lluniau cynt o gyn Tom corer mawr, a mae'r corer mawr fel yn gallu cymryd sampla pridd o wahanol ddymderoedd. Felly mae yna sampl o 10 i 10, sampl o 10 i 20, a sampl o 20 i 30. A mi ath yr sampla yna mynd i gael ei asesu, a dyma'r canlyniadau. A hein, yr trin yn y gwylod yna, mae'r trial yma wedi bod yn fwyaf ddiddordeb yn wrth gwrs, sef yr organic matter. A fel ydych chi'n gweld yma, mae yna wahaniaeth. Mae'r cae da ni'n set stocio ar ddechrau'r trial, mae yna wahaniaeth o'n organic matter y ddau gae yma. Mae'r un yn just yn 7 a 6.9 ar y lefel top, tra mae'r llall yn 8. A mae lefelau yna yn be ydych chi'n disgwyl o ffermydd da byw. So chi'n mynd i ffarm ar neu arable sydd wedi cael ei chyneuafu ers blynyddoedd a heb dda byw yn ei. Mae bosib ys ar y mater organic y ceia yna lawr i 2 neu 300. Felly, da ni mewn sefyllfa gry i ddechrau, ond be mae'r trial yma'n trio wneud ydy gweld os allan ni atgyfnerthu ar hynny. A'r gobaith ydy, wrth gwrs, y bydd y canrannau yma yn cynyddu yn ystod y flwyddyn. Ac os allan ni brofi hynny, bod y canrannau yma'n cynyddu, da ni wedi profi beth pwysig iawn. A dyma y ffordd da ni'n profi hynny, yr effaith hyn. Nath ni audit wedyn o'r system ac o fusnes Tom trwy defnyddio'r farm carbon calculator yma. Felly be nathon ni, oedden ni'n edrych wan, ydy ffarm Pendre yn gynaladwy'n amgylcheddol, ta ydy hi'n positif carbon, ta ydy'n carbon negatif. A wedyn, trio cyfrifo, os bysa ni yn cynyddu mater organic y ffarm, bysai'n trosi'r ffarm wedyn i fod yn carbon negatif. Felly dyna y treial. Felly mi nathon ni wneud y cyfrifon cyntaf, a mae'r cyfrifon yma wedi cymryd i ystyriaeth bod yna ddim mater organic yn cael ei gynyddu. Wedyn, be oedden ni'n chwilio am di bob matha o fewnbynnau y ffarm, sef y tanwydd a'r materials sydd wedi mewn, os yna concrete yna, bob math o bethau. Mae'n archwiliad reit fanwl o carbon footprint mewn ffordd y ffarm. Ac gwelwch chi wan yr un talau un yn fan hyn ydy'r da byw. A ydych chi'n gwybod mae amaethyddiaeth wedi cael ei daro yn gyson dros y blynyddoedd dwytha yma am be maen nhw'n honni be mae y da byw yn wneud i'r amgylchedd o'r cynhyrchu'r methane yma a'r nitrous oxide yma. Felly, a mae yn amlwg yn fan hyn hefyd, o bob dim sgin Tom ar y ffarm, y da byw sydd yn gwneud mwyaf o niwed i'r amgylchedd. Felly, heina sydd yn y glas yma, ond wedyn mae gennym ni wedyn ar yr ochr, ar y gwyrdd yma, mae gennym ni'r pethau allan sy'n gwneud lles i'r amgylchedd a sydd yn sequestrio carbon, a'r heini ydy i goed o.
gyda fo cloddiau a hedgerows, a wedyn unrhyw ailgylch nag oedd Tom yn neud ar y ffarm. Felly mewn ffordd, fel ydych chi'n gweld ar hyn o bryd, os na da ni'n cynyddu mater organic ar y ffarm, mae'r ffarm mewn sefyllfa, os ei symud o'n ymlaen. Okay. So, mae yna bach o ddilei ar hwn. Diolch yn bach. Okay. Fel ydych chi'n gweld yn fan hyn rwan, mae'r ffarm heb gynyddu mater organic, mae'r ffarm yn emitio. Felly mewn ffordd mae hi'n carbon positif mewn ffordd, mae'n emitio oni bai bo ni yn cynyddu mater organic y ffarm. Felly, os da ni'n edrych ar y senario wedyn, da ni'n edrych ar y senario nesaf yma wan ar y ffarm, pe bydda y fferm ar yr tir sy'n cael ei bori mewn cylchdro yn cynyddu mater organic o dim 0.3 y cant, os chi'n cofio, yna rei o'r cy ar hyn o bryd ar 6.9, os ni'n mond yn codi hynny i 7.2, dyma ydy'r effaith ar carbon sequestration y ffarm. Mae'n anferth. Mae'n anferth. Be sy'n digwydd? Trwy gynyddu mater organic, mwyn cynhyrchu mater organic, da chi'n gorfod defnyddio carbon i wneud mater organic, a maen nhw'n cael y carbon yna o'r amgylchedd. Felly, os ydych chi'n cynyddu mater organic y ffarm chi, mae'r carbon yn cael ei signo mewn. A dyma di effaith dim ond cynyddu mater organic o 0.3 y cant ar y ffigurau. A dyma fysa fo'n edrych ar y diwedd. Felly, drwy cael effaith positif o dim ond 0.3 y cant ar mater organic, mi fysa'r ffarm ym Mhendre yn wedyn mewn sefyllfa lle maen nhw'n negatif ac yn sequestrio 85 tunnall o CO2 bob blwyddyn. Felly, da chi'n gwybod eich hun wan, faint o sylw sy'n cael ei roi i hyn yn yr cyfryngau ac ym mhob agwedd gen y llywodraethau ac mewn gwleidyddiaeth hefyd. Felly, os da ni fatha ffermwyr yn gallu profi bod ni'n gallu cael yr impact yma, cael yr effaith yma ar yn priddoedd ac yn cynyddu mater organic, wel, da ni'n mynd yn bell iawn, dwi'n meddwl, i fedru profi bod gennym ni ddiwydiant sy'n gynaladwy iawn. A pwy awyr, beth sy'n digwydd efo carbon credits ac yn y blaen, mae'r byd yna newid yn gyflym iawn, a mae yna gyfleoedd mawr yn allan yn fanna hefyd, swn i feddwl. Felly, ia, prosiect diddorol iawn, a mae Tom yn neud i ran o, mae o'n rheoli'r defaid, wrth yma fod i wneud ar y system bori cylchdro, a da ni jyst yn gobeithio wan, bydd hyn yn dangos wan bod yr mater organic y pridd hefyd yn cynyddu. A da ni'n gobeithio am ganlyniadau positif. Diolch yn iawn. Gret, diolch yn fawr iawn ti am hynna, Rhys. Mae yna gwestiynau wedi dod i fewn ar dy gyfer, felly na i ddechrau ffwrdd efo y cynta'n Saesneg. What effect does rotational grazing have on worm count on animals, particularly lambs? Worm count, rotational grazing doesn't necessarily reduce worm burden because there's obviously stocking density there and more competition, but rotational grazing does provide livestock with the right nutrients and the quality of pastures and the quality of grass, which could put them in a good position to fight any sorts of challenges, really. But also, if you look at the science behind it, the worms are at the base of the plant. So if you're rotationally grazing at the right way and you're leaving the right residuals and moving quick enough through the rotation, they are susceptible to less of a burden actually than they would in a stock situation where they are grazing lower. Yeah. Diolch, Rhys. Un arall wedi dod i fewn, pa mor uchel all mater organig cyrraedd mewn pridd? Cwestiwn da iawn, a dydw i ddim yn gwybod yr ateb yn union i hynny, achos fel nes i sôn, mae'r mater organic, da ni mewn sefyllfa gref fel mae ar ffermydd da byw, mae'r mater organic yn iach. Felly mae'r codi y lefel top na yn
gynyddol ac i godion gyson yn mynd i fod yn heriol yn marn i. Os ych chi'r ffarm arable sydd 200-300, wel, mae lot o le i fynd. Ar ffarm da byw, mae yna lai o le i fynd, ond bell mae'r potensial ydy yn is yn y pridd. Unwaith da ni wedi cyrraedd 10-12 mae'r lefel top, wel, mae yna ddyfnder wedyn, a mae yna potensial anferthol yn is i lawr. A'r ffordd da ni gwneud hyn ydy trwy gael planhigion sydd yn gwreiddio'n ddyfnach, a efo pori cylchdro hefyd, mae'n galluogi'r gwreiddiau yma fynd yn is. A fan'na mae'r potensial mawr i ffermydd da byw ydy i sequestro carbon yn is na just y 10 centimetr top na. Diolch, Rhys. Ac un cwestiwn arall. How much more grass can you grow when rotational grazing compared to set stocked? Very good question. This is a question that we're sort of often asked, really, and it's very difficult to put an exact figure on it because every scenario and every situation is different. But as a rule of thumb, really, if you're going from a total set stock situation to a rotational grazing system without any other management change other than rotational grazing, you should expect to grow sort of a third more grass in a year. So that's huge, really. It's a huge. And if anybody offered you sort of a third of your farm again for free, well, you'd jump at the chance. So simply by putting some infrastructure in and moving your stock in a managed way, you can grow a third. You can grow a third more grass and keep the quality. Gret, diolch yn fawr iawn am hynna, Rhys. Felly, Tom, da ni wedi trafod eisoes bod ti wedi cael dipyn o lwyddiant wrth fesur porfa ag ati. O ran, wyt ti'n gweld i hynna'n cario ymlaen efo pori cylchdro ar ôl y prosiect Morffen? Wyt ti wedi gweld digon o fydd oddi wrtho fo? Yn sicr, allan o popeth dwi wedi wneud fel rhan o Demonstration Farm, dyma'r peth mwyaf positif dwi wedi wneud, dwi'n meddwl yn gryf taw o ran fy ngyrfa ffarmo fi. Dyma'r un o'r penderfyniadau gorau nes i eriod fi, sydd digon ffodus i mynd ar yr cwrs Profit from Pasture rhagori'r bori. O'n i wedi dechrau edrych ar pori cylchdro cynni, o'n i gweld fy mrawd yn gyfraith yn godro a gweld y system oedd e'n neud a ffili credu faint o porfol gyda fe i cymaru beth o'n mynd hyn. So, o'n i gallu weld beth oedd y potensial, ond byddwn ni'n annog unrhyw ffarmwr sydd â dyfodol i mynd ar y cwrs yna yn wir un o penderfyniadau gorau nes i eriod. So i mynd nôl i beth ni fan hyn, yn sicr, achos oedd dim mesuriadau dy fi cynt dechrau pori cylchdro, os dy fi dim data i cymharu, ond yr blwyddyn wedi cael, mae wedi bod yn blwyddyn caled o ran yn enwedig yn y mis diwethaf, o ran tyfiant, o fewn y cylchdro, o'n i'n troi y defed ŵyn mewn i 2,200 o kilogramau o dry matter yr hectar ddoe. Byddwn ni bythri byddwydio wneud hynna gynt. Hefyd, yr ochr ariannol o hynny hefyd, dwi wedi mwy na haneri y faint o dwysfwyd yn defnyddio o fewn diadell. Mae'r defed oedd yn gen i ma yr ŵyn oedd yn gen i ma a'i mamed yn canol Chwefror. Maen nhw wedi mynd allan heb dim un, ond yn cael ei bwydo yn y shed nes bod nhw'n wynac yn y pens bach, ac o'n nhw'n mynd allan i porfa le, o'n i wedi cadw ers Tachwedd llynedd. Dwi nhw wedi cael dim 1 kilogram o dwysfwyd. Dwi yn ffido yr sbynod, dwi'n gweld angen bach mwy help ar rheini, bod nhw'n mor ifanc y magu. Ond mwy na haneri, so mae'r beth dwi wedi safio fyny yn angladadwy, a mae hwnna wedi dod trwy pori cylchdro. Mae'r ffarm ar hyn y bryd, mae hanner yn cael ei pori cylchdro, mae hanner dal yn set stocked oherwydd mae'r defed o'r 2 daliad arall wedi bod yn aros fan hyn a wedyn cael ei cario o yma. So bydd rheini yn dod mewn y rotation cyn hir, a sy'n rhywun yn dod yma nawr ac yn mynd i edrych ar cyflwr y porfeidd yn y ceie sy'n mae'r rotational grazing yn digwydd, a ble dwi'n set stocko, mae'r cymariaeth yn anhygoel. So, mae dy fi lot i diolch i Rhys am yr cyngor dwi wedi cael gyda fe. Mae fe ar ochr ffôn, pen draw ffôn o hyd, a
dwi'n gweld mae wedi bod yn amrysiadwy i'r busnes yn sicr. Ie, lle di talu ar ei ganfed i tîm am Pentre. Yn sicr, ie, mae'n swto fi'r dim. Felly gloi heno, dwi'n gwybod bod ni yn fyr iawn ar amser, ond dyn ni yn mynd i gymryd chydig o gwestiynau, mynd trwy chydig ohonyn nhw, chydyn ni wedi cael llwyth i fewn. Felly os allai wahodd pawb yn ôl o ran yr siaradwyr i gymryd y cwestiynau, a mi wneud ddechrau gyda cwestiwn i Chris. I'll start off with a question for you, Chris, if okay with you. Would adding prilled lime at the time of overseeding help with the new seeds? Yeah, well, quite often the surface of the soil is the most acidic. That's where all your nitrogen goes. So it is always an option, especially if we've got sort of thatchy stuff to break down as well at the soil surface. The prilled limes are not going to do any harm. Obviously, get your soil tested first, and if it's low, we definitely need it. So it's a relatively cheap added input to run around with a hundredweight or two of prilled lime ahead of it. Yeah. Thank you, Chris. And another one actually for you here. Is reading by spraying glyphosate and then Mintil, e.g. disc, into old grassland a viable alternative to overseeding? Yeah, all the time. It improves my soil seed contact. What we've got to be a little bit careful of is obviously leaving enough time so the material you've sprayed off, because it's still in fairly close contact with the seed in a min-till situation, there's a risk that the Roundup affects a new seedling if not careful. And also we increase the risk of new weed germination. The beauty of overseeding is that we don't stir up any trouble. As soon as I start minimal cultivation, there's a risk that we can stir up a nest of chickweed and thistles and everything else. The other thing always is to recognise that if I've got compaction, or if I've got a big thatch layer, then probably the plough is the better answer, or a combination of a leg and min-till. But always dig your holes, have a look, see what the soil conditions are like, right the way down to that sort of 6-8 inches, so we know the right tool for the job. Some fields will be a plough job, others will be we can get away with min-till, and some can be just oversown. So every field is different. Get out and have a look. Yeah. Thank you very much. So a combination here, I think, for Chris and for Tom, a question has come in. So have you considered drilling rye or winter oats into the swards into the autumn? And has Chris got any experience of this? So maybe we start with Tom. Have you ever considered that? No, I haven't. To be honest with you, I try and run it as basic as I can, of just grass, clover and rape. I haven't considered it, and don't think I've got any intention on doing so. It's just with my work off the farm, and I think I just want to keep as simple a system as I can. Fair enough. And Chris, have you got anything to add to this? Well, you can gain a little bit of extra dry matter, certainly in those sort of February, March time. Obviously, you don't build any quality because all of those, there's nothing there as we go sort of beyond April in terms of quality. All your forage rise and everything else will start to go to head. But yeah, if you want to fill a little bit of a forage gap, it's an opportunity. But always when we're overseeding, it does mean you've got to tippy toe around it a little bit in the autumn. So, you gain in one sense, but you've got to lose at the back end to make sure that your plants germinate. So it's a tricky one. Possibly, it's not something I see a lot of. Great, thank you very much, Chris. Over to Rhys now. We've had a few questions in on the rotational grazing side. So how often do you need to measure grass? Good question. And the way I answer that one really is it depends on your intensity really. If you're short of grass or you've got a very intensive system, you'll feel the need to measure regularly. If you're in a more relaxed situation, a more sort of a sometimes a set stock situation at certain parts of times of the year, then sort of a monthly measurement would be sufficient. But it does depend really on the intensity of your system. These dairy guys who are very intensive and depend on that grass and depend on that supply-demand balance. They religiously sort of measure every week, the same as sort of these heifer eras and intensive rotation grazing sheep farmers as well. They'll measure once every week. But it depends on intensity.
Thank you, Rhys. Diolch yn fawr. Another question, does holistic grazing systems build organic matter at a quicker rate than conventional rotational grazing? Okay. Yeah, good question. Holistic grazing, there's a lot of interest in holistic grazing now, and what holistic grazing means is going a step beyond. It's still rotational grazing, but it's not being as concerned about your residuals, sort of leaving covers go very, very high. And leaving covers go very, very high means that you've got deeper roots. So therefore, a lot of the trials have shown that sort of these holistic grazing, regenerative grazing systems do build organic matter very, very quickly. And a part of that really is not just because of the roots going down, it's because of the concept of sort of grazing a third, leaving a third and trampling in a third. And that trampling effect of holistic grazing, especially the shoulders of the ear, sort of pushing these plant materials down and letting it break down, again, builds up organic matter. So in short, I expect that it does. Diolch yn fawr iawn, Rhys. And then another question's come in. What levels do you put stock into the fields, and at what levels would you take the stock out? So in terms of grass length. Okay. I've got a hand really, just by chance. I've got a sward stick, and sort of the sward stick gives you the measurements of grass, and obviously the same sort of thing as a plate meter will give you the reading of kilograms of dry matter per hectare. And so what we're looking at, residuals are the heights that stock come out, and we're always looking, whatever class of stock we've got really, we're looking at residuals of sort of 1500, and that means in centimetres, 1500 is sort of 3 to 4 centimetres of compressed grass height. It's natural that sheep do tend to graze lower, so it's more challenging to keep those residuals as high as 1500 with sheep, but definitely with cattle, 1500. Going into covers then, which is a good question. Cattle, you can go up to anything sort of 3,000 or 3,000 kilograms, which is 10 centimeters of compressed height. And then the smaller the animal, the lower the height really. So if you're looking at weaned lambs, you're looking at something on sort of the 1900, 2000. Then something in between mature ewes can go into covers of 2005 and so on. So really you're looking at somewhere in between 2000 and 3000 for any class of stock. Gret, diolch yn fawr iawn, Rhys. Felly dyna ni'n anffodus, mae'r amser ar ben. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando heno. Diolch hefyd yn amlwg i'n siaradwyr ni gyd i heno, ag hefyd i Tom Evans a'i deulu yma am yn croesawu ni yma ym Mhendre heno. Fel fydd y digwyddiad yn gorffen heno, mi fydd yna gyfle i chi llenwi ffurflen gwerthuso i fewn i ni, a mae'n hynod o bwysig i ni gael unrhyw adborth gennych chi wrth drefnu digwyddiadau i'r dyfodol. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno efo ni heno, a noswaith dda i chi gyd.